नासिर मदनी के मज़ीद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे आने का तो मकसद तब पूरा होना है कि जो मैं मस्जिद मदरसा बनाने का पहले मकसद बयान कर। आज जो भी पैसा लगाता मस्जिद पे उसका मकसद ये होता है कि उसने अल्लाह का घर बनाया है और इथों दीन इस्लाम की अगे तरवीज होगी। और हमारी मस्जिदों वालों ने म्यार क्या बना दिया, 3 ऐते मौलवी पढ़ते मगरब में, 3 पढ़ते इशा में, 3 पढ़ते फजर में, 4 पढ़ ले, 10 पढ़ ले, 5 पढ़ ले, 6 पढ़ ले। जेड़े मौलवी नूं कहिए ना भी यार को रुकू ते सुनाया करो एक रकत, वो कहते जी पिछे बाबे रौला पाउंदे ने, बीमार ने, नबी पाक ने फरमाया बीमार हुंदे ने, बच्चे हुंदे ने, तुसीं थोड़ी पढ़ो नमाज, आहिस्ता नबी थोड़ियां सूरतां पढ़ो। मैं कहा ये मसला उन्हां लई बीमारां लई है जेड़े खलो नहीं सकदे, इत्थे ते कुर्सियां ते बैठे। जब कुर्सी पे बीमार बैठ गया है, अब उसने टांगों से कुरान सुनना या कानों से सुनना है? कान वाले हाथ खड़े करो जरा, मैंने पता लगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सारे ते फिर की बीमारी है? असी मस्जिद च वुजू करके गया कोट ला के, अब वुजू करने लिए पता कितनी मुसीबत करनी पैंदी, कोट लाओ, घड़ी लाओ, मुंदरी लाओ, सारियां बावां ते ठंडा पानी पाओ, किते नमकीन पानी हुंदा है अखां च पैंदा है, कितनी मुसीबत करनी पैंदी वुजू वास्ते कि पैना बेला जराबां उतारो, बंदा किसी टाइम बूट उतारो जनाब, वुजू करो करके मस्जिद जाओ ते मौलवी 3 ऐतां पढ़ के अस्सलाम अलैकुम कहे कोई जाओ। मैनू दस उन्होंने की लज्जत मिली? मस्जिद में नमाज जमात के साथ पढ़ने का ये मकसद है। कुरान सुनना भी शफा, कुरान पढ़ना भी शफा। ते बीमारां नूं ते चाहीदा मौलवी नूं आप कहन के असीं जाके घर किहड़ा चरखा कतना। अज जिन्ने वेले बाबे ने मसीते घड़ियां वेंदे रहिंदे, मैं बाबियां नूं कहांगा जे मसीते जान लग पे जे ना ते मसीते अल्लाह नूं कहो कि मौला साडा दिल मसीते लगे। ते बाबे वेंदे रहिंदे ने मौलवी मसीते आउंदा किन्ने वजे ते जांदा किन्ने वजे। ना तैनूं मौलवी नूं वेखण दी लोड़ की है? कई एडे अंतरे बाबे ने मौलवी नूं आखणगे ये बुढ़ी कोल बैठा रहिंदा कि तेरी मर गई हुण ओदी भी मर जाए। क्यों मौलवी आइया बोलता नहीं गा? मेरा यार पुराना है, शेख साहब बैठे हैं, पूछे इनसे, इतनी किताबें लिखी इन्होंने, हजरत साहब लम्हा फिक्रिया मस्तों में अब कुरान नहीं सुनाया जा। अगर अब ईशा फजर जो नमाजी आते हैं वो कितना को कुरान दिल, कुरान कहता वो अनसितू लालकुम तुरहमून, इतने कान लगा के सुनना है ताकि अल्लाह तुम पे रहम करे। बताओ सब तो ज्यादा बंदा मतवज्जो नमाज च हुंदा या इत्थे बैठा है? नमाज च सारी तवज्जो हुंदी, उत्थे कुरान सुनने दी लज्जत आंदी। मैं गया उत्थे हरम च पिछले साल 6 मरतबा 2024 च खाने काबे, ते मैं कोशिश करना सा कि शेख सदैत साहब नमाज पढ़ाओ या अल्लाह वो नमाज पढ़ाओ, ते नमाज किस्में पढ़ाते सन ते कुरान सुनने नूं दिल करदा सी कि ये पढ़ी जान ते असीं सुनी जाइए। तो कितने बंदे अज वादा करते हो कि असीं जाके अपने मौलवी दी मसीते पूछल चुकावांगे भाई पूरा रकू पढ़ना ही एक रकअत च टाइम कट के आए हैं ते तू क्यों नहीं पढ़ना? ते जेड़ा बंदा कहंदा ना कि सानू दुकान ते जान दी छेती है, उन्हें पढ़न दी जान दी लोड़ की। कुरान आंदा वक़ूमु लिल्लाहि कानितीन, जब भी तुमने नमाज पढ़नी खुशू खुजू के साथ पढ़नी है। हाँ जी, तुसी ते ना भावें कहो तुसी ते आप पढ़ाउणी है, ते ये कहन हजरत साहब ते आप पढ़ानी होंदी है, जेड़े बैठे ने आप जाया करो जो मस्जिद च मौलवी नूं क्या करो कि एक रकू सुनाओ मौलवी साहब। हाँ जी, मौलवी रकू सुनाए तानू सुकून मिले। कुरान सुनना छड़ दिता सा। हरम दा इमाम कसमे कुरान पढ़दा ना, जेड़े वाले पढ़दे ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उत्ते फिर पूरे हरम च लोग रो रहे होंदे ने कुरान सुन रहे। ते इत्थे पाकिस्तान च लिखिया हुंदा जी कुरान दा तर्जमा ना पढ़ो तुसीं गुमराह हो जाओगे, ते जिन्ना उर्दू तर्जमा कीता फिर परचा ते उन्हां ते कराउणा चाहीदा है ना, बंदियां ते पढ़ना। ओ भाई खुदा के वास्ते तर्जमा पढ़ो कुरान का। ये कारी साजिद साहब इधर हिफ्ज का इदारा खोलने लगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ तर्जमा भी पढ़ाएं, खाली हिफ्ज पे जोर ना दें लोगों को। मैं कितने हाफिज मोबाइल सेंटर वेखे, वो हाफिज हिफ्ज करके दुकान बना लेंदा है, बोलो कुरान भी भुल जाता है, तो जनाब लोग आते हैं हाफिज मोबाइल सेंटर, हाफिज करियाना स्टोर। मैं कई जगह आज भाई आप मोबाइल छोड़े साउंड चलाए, मेरा जान मेरे मजाज तो तू वाकफ हाँ,
موبائل نہیں چلانا، ایک ہی کام چلانا، یا موبائل تے یا سو۔ آج ہر بندہ گوگل تو ٹرانسلیٹ کر کے میسج پڑھتا ہے، وہ ترجمہ پڑھتا ہے۔ اور قرآن مجید اللہ دی طرفوں آئین مقدس ہے۔ دنیا دا کوئی آئین دکھاؤ دیواراں تے لکھیا، اسا قرآن دیواراں تے لکھ لیا، قبراں تے اب سلیٹاں تے لکھ لیا۔ اور قرآن بھائی عمل والی کتاب ہے، قرآن آئین مقدس ہے، قرآن کو پوچھ کے فیصلے کرنے۔ قرآن نے سانو دسیا ہے کہ کوئی مارے تے اودی کی جناب جی سزا ہے، کوئی انگلی توڑے تے کی سزا ہے۔ شریعت نے دسیا ہے جناب کہ بچہ نابے والا محرم رشتے کیڑے نے، غیر محرم رشتے کیڑے نے۔ قرآن نے سانو دسیا ہے کہ بیویاں کنیاں رکھنیاں نے۔ قرآن نے سانو دسیا ہے دنیا دے اندر کہ اللہ نے جنت کیسے بنائی، جہنم کیسے بنائی، نظام کیسے چلایا، انسان کیسے بنایا۔ آج پوری دنیا میں مسلمان قرآن سے دور ہیں۔ میں نے گاؤں میں بستیوں میں دیکھا مسجدیں بہت زیادہ بن چکی ہیں، مگر ایک مسجد میں بھی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھایا جا رہا، صرف جلسہ کرا لیندے نے، مولوی جمعہ پڑھا لیندہ ہے بس جی۔ بھئی جس فرینچائز سے یہ بھائی جان، میں دفتر میں کھانا کھا کے آیا ہوں، کیا نام ہے ان کا؟ نہیں وہ دفتر میں جو بیٹھا تھا میں، عمران صاحب نام، وہ عمران صاحب کے دفتر میں بیٹھے تھے۔ اگر ان کے دفتر سے فرینچائز پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو جس سے لوگ سمجھیں کہ ادھر تو ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا ہی نہیں ہے، مثال بھی لوگ آئیں تو وہ کہیں بھی آپ نے کس لیے دفتر بنایا ہے، تو وہ کہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں، لوگ واپس چلے جائیں گے، دوبارہ اس مسجد نہیں آن گے اس دفتر بھی اتنے تے کوئی گائیڈ کرنے والا ہی نہیں، کوئی ساری رہنمائی کرنے والا نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، مسجد مدرسہ وہ ہے اسلام کی فرانچائز جہاں سے دین محمد کی تعلیم ملے۔ آج مسجدوں میں نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ موبائل بھائی آپ نے ریکارڈنگ نہیں کرنی، ساؤنڈ والے اس کو بند کریں، پاکٹ میں ڈالیں اس کو، اٹھائیں، میں سب جاننا سب نو۔ آج کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، یہ بھائی ڈرون بھی اتارے نیچے، کدھر ہے یہ ڈرون والا، یہ اتاریں جلدی کریں، شور ختم کریں، لوگوں کو تقریر سمجھن دے بس۔ یہ بندیاں دے وچ سر لیا کہ اپا کی کرنے نے۔ شکریہ۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو صبح اٹھ کے قرآن پڑھتے پھر بھی ترجمہ نہیں پڑھتے۔ بر اعظم ایشیا میں شاہ محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی، جناب جی شاہ عبدالحق دہلوی، شاہ عبدالعزیز دہلوی، سید نذیر حسین شاہ شیخ الکل فی الکل، سید نذیر حسین دہلوی 80,000 عالم نو صحیح بخاری پڑھائی۔ تو جدوں اساں قرآن دا ترجمہ ہی نہیں پڑھنا تے بھائی قرآن سانو سمجھ کیویں آئے گا؟ کسی بھی علاقے سے جاؤ گے، ان جرمن دا ویزا لین جائیے نا، رات میں ایک جائز صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جرمن کا ویزا جس نے لینا ہے وہ جرمن زبان بھی پہلے سیکھے۔ وہ پوچھتے ہیں جرمن میں آپ اس بولی میں بولے کیا بولیں، تو آپ کسی بھی بندے کے پاس دعوت لے کے جائیں گے کہ بھی میں قرآن کی دعوت دینے آیا ہوں، تو آپ کو قرآن کا ترجمہ ہی نہیں آتا تو آپ کیا دعوت دیں گے، کی سمجھائیں گے؟ تو یہ مسجد مدرسہ بنانے کا پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کی صف پہ پہلا استاد جو بٹھائیں اس کو بولے ادھر ترجمہ پڑھا۔ زبانی قرآن تے توتے بھی یاد کر لیندے، رات توتا جڑا ہوتا ہے انہوں صورتاں جو زبان کر زبانی یاد کرتا ہے، زبانی قرآن دے عربی تے توتا بھی یاد کر لیندہ، جو بولو گے توتا یاد کرے گا۔ تو اصل مقصد ہمارا ہے کہ ہم نے یہ بچے چھوٹے چھوٹے پریزیڈنٹ آف انڈیا ٹینس کے آخر میں تاتی آئے تو ہی شی اٹ میں ترجمہ کرتے ہیں، یہ جناب ہم ٹینس پڑھتے رہتے ہیں انگلش کے۔ تو آج کتنے یہ میرے چانک کھڑے ہیں، میں سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا، اس کو ویڈیو نہیں بنانی، آپ نے ویڈیو بند کریں، آپ کیمرے بس کلوز کریں، بیٹھ جائیں آپ، بس بیٹھ جائیں۔ جتنے بندے بیٹھے اپنے بچوں کو صبح اٹھ کے پوچھا کرو کہ ایک رکوع پڑھا اس کا ترجمہ پڑھا ہے، میں لکھ کے دینا جڑا قرآن دا ترجمہ پڑھنا پہ اللہ کی توحید اس کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھے، قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ میرے جتنے افسر دوست ہیں، جتنے جج دوست ہیں، جتنے میرے پولیس افسر دوست ہیں، میں سب کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے کہنے پہ ایک سال میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے۔
وہ ٹیبل پہ قرآن رکھتے ہیں، میں دارالسلام سے قرآن مجید لے کر دیتا ہوں ان کو، وہ ترجمہ پڑھتے ہیں، اور مجھے قسمیں سال بعد لوگوں کے فون آتے ہیں کہ مدنی صاحب آپ نے تو مجھے قرآن پڑھنے کا ذائقہ بتا دیا کہ مزہ کیسے آتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں پہلی آیت پڑھتا ہوں نیچے ترجمہ پڑھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے کہ یار میں نے اللہ کا پیغام سنا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو ہم نے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دی۔ صرف فرماندے نے اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ دکھاوے، اس تے عمل کماون والا او سدائی جنت جاوے۔ اچھا بھائی، یہ قبروں پہ ہم قرآن لکھتے ہیں، قرآن قبر پہ لکھنے کا کوئی اجر بتائے، کوئی حدیث بتائے، کہاں لکھا ہے؟ وہ تو کتے لنگ رہے نے، بلے لنگ رہے، بندے جنازہ چوک کے پیر لے کے لنگ رہے ہوتے، تے قرآن دی توہین ہو رہی ہے کہ عزت ہو رہی؟ توہین ہو رہی۔ مسجدوں کی دیواروں پہ ہم نے قرآن لکھ دیا، اتنے مکھیاں بہ کے حقن دیاں نے، مینوں دسو ہاں کسے دی مقدس کتاب تے مکھی بہ سکتی؟ سکھوں کے گرنتھ جا کے دیکھو، ان کے گردوارے میں گیا ہوں، وہ ایسے پروں سے اس کی پکھیاں چلتے، اے سی لگا، جہاں گرو گرنتھ صاحب پڑھی ہے نا، وہ اپنی کتاب کو گرو مانتے ہیں، اور سرداروں نے مجھے کہا یہ گرو گرنتھ صاحب کہیں۔ حضرت صاحب جس کمرے میں وہ پڑھی ہے وہاں اے سی لگا ہوا ہے، ہیٹر، اور ایسے ایسے وہ موروں کی پکھیوں سے جلتے رہتے کہ مکھی نہ بیٹھے۔ اور میں نے ان سے سوال کیا حضرت صاحب کہ بھی ہمارے گھروں میں تو قرآن پڑھا، تو آپ کے گھروں میں گرنتھ کیوں نہیں پڑھی؟ وہ کہتے اس گھر میں ہم گرنتھ رکھنے کی اجازت دیتے ہیں جہاں بالکل سارے عمل گرنتھ کے مطابق ہوتے ہوں۔ مثلا بھی گرنتھ کہتی ہے یہ گوشت نہیں کھانا، فلاں نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، انڈے نہیں کھانے، جو چیزیں وہ منع کرتی ہے نا ان کو، وہ اس گھر والے نہیں کرتے، تو اس گھر میں گرنتھ صاحب رکھنے کی اجازت ہے۔ تو میں نے کہتے آپ قرآن مجید گھر میں رکھتے، میں کہا ہمارے تو ہر گھر میں، تو کہتے بھی آپ ادب کرتے ہیں؟ میں کہا بھی قرآن کہندا بھی 2 چ پانی نہیں پاؤنا، ہی تن کے پاؤنے۔ میں قرآن کہندا بھی کسی دی بیٹی والا اکھ چک کے نہیں ویکھنا، میں کہا ہی لگی جاندی کوئی نمبر لے لینے۔ سبزی والے، دکاناں والے جناب ہے، منڈیاں والے جناب ہے، سنیارے سب کپڑے والے بیبیاں کہنا سانو ڈیزائن پسند نہیں آیا، کہندے تسی واٹس ایپ نمبر دو اسی تانوں نویں ڈیزائن سینڈ کر داں، تے مر جے تو یہ کہہ دے بھی کل نو آ جی، نمبر کی کرنا ہے؟ ہم اپنے گھر میں قرآن رکھ کے ہر کام قرآن کے خلاف کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے ماننے والے۔ اب یہ جمہوری لوگ ڈولا ڈال رہے ہیں نا کہ جی آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو میں کہتا ہوں جب تم حکومت میں ہوتے ہو تب آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ یہ پاکستان ہے، اپوزیشن پہ پرچہ ہو حکومت ٹھا لیندی ہے، حکومتی پارٹی تے پرچہ ہوئے تو 5 سال پولیس بھی نہیں انہوں پہنچ دی، حکومت بھی نہیں انہوں پہنچ دی۔ یہ انصاف ہے پاکستان۔ تو قرآن کہندا اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، اے دلو ہوا اقرب للتقوی، انصاف کرو، انصاف تقوی دے قریب تھا۔ قرآن نو کنے منے؟ قرآن کو کون مانتا ہے؟ ہنے ہی تہاڈا منڈا تے چوری دے کیس چ چلے جاوے تے اسی سارے نے دے مگر سفارش لئی تر پینا کدی جان چھڑی جائے، کدی نہیں کہا بھی قرآن دے مطابق انہوں سزا مل جائے۔ تانوں صرف مولوی کوئی گل کہندے نے بس جی 50 قرآن بخش دو تے مردہ بخشیا گیا، تے تسی بھی مولوی کو 50 قرآن لے کے آندے یا اللہ ملک کی تیرے نو بخشی۔ یار ایک بندہ جایا بچیاں تے چپ کراؤ کاری جو سب ہے بچے جڑے باہر کھیل رہے ہیں، ایک کلاؤ منڈا او اس کوٹی والا جائے ماشاءاللہ جی لے بھی چنا جے تیرے کو نہ سانبے گئے تے اپنے بھی نہیں سانبے جانے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں ایمان تازہ ہوئے، اللہ راضی ہوئے، میرے کملی والے محبوب نو ماننے والو، میں ابتدا دے اندر تمیدی باتیں اس واسطے کرن دیا میں کہ میں مدرسے دے پروگرام تے آیا تھے، حفظ دی کلاس چلے گی، مسجد دے اوپر ادارہ بنے گا، قرآن پڑھیا جائے گا۔ لوگو مسجداں نو گونگیاں نہ رکھو، اوتھے عالم دین جڑا نماز پڑھاوے، ہر نماز تو بعد قرآن مجید دیاں جڑیاں آیتاں پڑھیاں نے، کوئی بیٹھے نہ بیٹھے او دا ترجمہ سنایا کرے لوگاں نو، یعنی امام صاحب نے فجر پڑھائی ہے، جڑی فجر دی نماز چ تلاوت کیتی او دا ترجمہ سنایا
सुनाई, जिन्हें जनाब अल्लाह मगरब पढ़ाई है, मगरब से जड़ी तलावत की थी, कोई सुने ना सुने वो उठ के बैठ के कहे कि मैं कुरान का तर्जमा बयान करूं जो मैंने पढ़ा है। ना जी जो ईशा पढ़ाई वो भी ना ब्याला तर्जमा पढ़ाई। मैं एक दलील देने लगा हूं। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के अंदर इमाम अहमद दे शहर पहुंचे, ईशा दी नमाज इमाम अहमद दे पीछे पढ़ी। सुनिए जरा ध्यान दे नाल, जेड़ियां ऐतां इमाम अहमद ने पढ़ियां, इमाम शाफी सारी रात सुते ने ओदे ते इन्ना गौर कीता कि 100 तो उत्ते मसले ओदे चो अखज कर ले, 100 तो ऊपर मसला ओदे चो अखज कीता है, मगर असी अमल ही नहीं करते। बेटा बैठ जाओ पुत्र, बैठ बैठ, मेरे जोड़ा च इंज बह जिवें मरियम दुकान वाले दे जोड़ा च बैठी है, बैठ जा। अल्लाहु अकबर अल्लाह अजीजा ने मन, मेरे इमाम आली मुकाम दे नाना जान दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मदनी करीम आका नु मानने वालों, मुबरे सादक नबी नल, बेटा ये मोबाइल बंद करके गुफ्तगू सुने, उसकी तरफ नहीं देखना, मेरी तरफ देखना। में ईमान ताजा वे, अल्लाह राजी होवे। रहमत मुजतबाओ में साउंड बड़ा प्यारा है और मैं चाहता हूँ जितनी देर बोला तार नाल मोहब्बत भरियां बातां कराऊं। हजरत इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे नहीं, जिन्हां अलामुन नुबला लिखी, जिन्हां ने तरीखे इस्लाम लिखी, जिन्हां दी किताबां दा अजे पूरा तर्जमा भी साडे मुल्क च नहीं होया। ओ इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह तौहीद व सुन्नत के बहुत बड़े जनाब आला थम, नबी शरीयत के बहुत बड़े थम सतून। इमाम ज़ाबी एक वाकया लिखते ने, कहंदे आदतां बुरियां भी हुंदियां ने, आदतां चंगियां भी हुंदियां ने। अनवाजी आदत कबर तक नाल जांदी है, वारिशा आदतां नहीं जांदियां, भावें कट्टिए पोरियां पोरियां आदतां बंदियां दे नाल जांदियां ने। आदत अच्छी होवे लोग इज्जत करदे ने, आदत बुरी होवे लोग बेइज्जत करदे ने, अच्छियां आदतां वालियां नूं लोकी याद रखदे ने। इमाम ज़ाबी कहंदे ने, मैं एक बंदे नूं वेखिया, ओदी पूरी इलाके दे अंदर आदत सी, जेड़े बंदे ने ओनूं थप्पड़ मारना ते ओ चंद दिनां बाद माफी मंगण ओने आ जाना, यार मैं तैनूं थप्पड़ मारिया, तू मैनूं जवाब नहीं दिता, चंड नहीं मारी ते तू किसे नूं दस्सिया भी नहीं ते FIR भी नहीं दाखिल कराई। आवाज कम ये डबल ना हो। कहंदे ने थप्पड़ मारिया, तू किसी नूं दस्सिया भी नहीं, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तू FIR भी नहीं दाखिल कराई, मेरे खिलाफ दरखास्त भी नहीं दी, तू परे पंचायत भी नहीं की ते यार मैनूं शर्मिंदगी हुई है, मैं तेरे को माफी मंगण आया। ते कहते उस बंदे की आदत क्या थी, वो एक बात कहता होता था, गुजरी हुई बातों को याद नहीं करते, मैंने तुझे माफ कर दिया है। उस बंदे की आदत थी गुजरी हुई बातों को याद नहीं करते, मैंने तुझे माफ कर दिया। एक बंदे ने आन के उन्होंने गाल कड्डी, वो भी चंद दिन बाद वापस आया, कहंदे यार तू अगों मैनूं गाल दा जवाब नहीं दिता। इमाम ज़ाबी लिखते पे नहीं, इस बंदे दी आदत सी किसी नूं जवाब नहीं देंदा सी, चंद दिनों तो बाद बंदे आ जांदे, यार अल्लाह वास्ते मैनूं माफ कर दे, मैं तेनूं गाल कड बैठा वे। वो कहंदा भाई गुजरी हुई बातों को याद नहीं करते ना रखते हैं, जाओ मैं तुम्हें माफ कर दिया है। कुदरत मालक दी है, इतना अच्छा आदमी है ते मौत ते आनी आनी है, मौत ते बुरियां नूं भी आनी है, मौत ते वीरा चंगियां नूं भी आनी है। ये मौत ने कदों किसी नाल वफा कीती है, छड्ड पिंजरे उड शहबाज गए, कर अरशां वल परवाज गए, हर विथां दूर दराज गए, फानी चंद दिन जगते जी गए ने, फिर मौत प्याला पी गए ने, ये तो सब मुसाफिर थी गए ने। ये दुनिया दुखों का घर है। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी फतहुल बारी के मुअल्लिफ, बुलूगुल मराम के मुअल्लिफ इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े दीन के इमाम है। लोगों जिसने बुखारी पढ़नी है, शरह सही बुखारी पढ़ के दिखाए, ये वो इमाम इब्ने हजर है। वो वाकया लिखते हैं मिस्र के बाजार का कि दुनिया की खूबसूरत, दुनिया में कोई चीज देखो तो क्या कहना, गाड़ी देखो, बंगला देखो, क्या कहना है, अब दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए बहारे हैं। इमाम इब्ने हजर लिखते हैं गाड़ी के पास खड़ा कर कहना है, ये गाड़ी तो चीज ही कुछ नहीं, ये जहाज तो चीज ही कुछ नहीं, मेरे अल्लाह ने जन्नत में मेरे लिए घोड़े तैयार किए जो परों वाले होंगे, उड़ के मुझे जन्नत की सैर कराएंगे, इसलिए मैं इस दुनिया में अपने खालिक पे राजी हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद।
اللہ زندہ باد، ادا نبی زندہ باد۔ جتنے دوست ذرا سنیے دھیان نہ لفظ امام صاحب لکھتے پے نہیں، لوگوں دنیا نو کچھ نہ سمجھو۔ آج کتنے دوست ہیں جو اپنے نوکر کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتے، اپنے ملازم کے ساتھ بیٹھ کر پانی نہیں پیتے، اپنے بیڈ کے اپنے صوفے پہ اپنے برابر نہیں بیٹھنے دیتے۔ کدھر گئی تیری اکڑ مکڑ؟ اللہ تیری اکڑ کو نکال دے گا، ابھی موت آئے گی، یہی نوکر تیری قبر پہ مٹی ڈالے گا، اللہ کہے گا کدھر گئی تیری اکڑ، کدھر گئی تیری اکڑ؟ ذرا سوچیں ادھر کرسی پہ بیٹھ کے کہ ابھی ہم جس نوکر کے ساتھ برابر نہیں بیٹھتے وہ نوکر اوپر کھڑا ہوگا اور تیری قبر پہ مٹی ڈال کے ایسے ہاتھ چاڑ دے گا، تو کدھر جائے گی چودھر؟ کدھر گئی تیری اکڑ؟ ابو جال کو جب نبی گرایا نا معاذ اور معوذ نے، تو حضرت عبداللہ بن نبی سن لو، حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے میں انہاں دی چھاتی تے چڑھیا تے مینوں ابو جال نے کہا کہ عبداللہ انت عبداللہ، تو عبداللہ ہے جڑا میری بکریاں چاردا ہے؟ کہندے نہ مانا عبداللہ، ہاں میں عبداللہ میں۔ تے کہن لگے ہن کی کرن لگا ہے؟ ماں ہاذے ہی کی کرن لگا ہے؟ ایتھے میری چھاتی تے بیٹھا ہے کی ہے؟ کہندا جی میں تیری گردن لاؤن لگا ہے۔ تے کہندے فتح کینوں ملی؟ تے کہندے فتح تے اللہ نے محمد رسول اللہ نو عطا فرما دی۔ تے کہندے نے فتح مصطفیٰ نو ملی ہے؟ کہندے فتح تے مصطفیٰ نو ملی ہے۔ تے کہندے نے پھر میری گردن ذرا تھلیوں رگڑ کے وڈی تاکہ سرداراں چ سر پیا ہوئے تے لمبی گردن لگے، لوکاں نوں پتہ لگے کہ چودھری دا سر پیا ہے۔ ابو جال آخری وقت بھی آکڑیا رہا۔ اور ساڈے ایتھے ایک دوسرے دا جھوٹا نہیں پیندے، گلاس نہیں پیندے، نال برابر نہیں بٹھاندے، جتنی دولت آ جاوے اودے کمرے چ کسی نوں وڑن دی اجازت نہیں۔ تو جنی موت آنی ہے، چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے، کر عرشاں وال پرواز گئے، ہر وتھاں دور دراز گئے، فانی چند دن جگتے جی گئے نے، پھر موت پیالہ پی گئے نے۔ ایک ظالم نے پیرا نشہرہ کے پی کے دا علاقہ وے، خیبر پختونخوا دا علاقہ، اپنی بیٹی جیدہ ہی تے زندہ ہی دفن کر دیتی تے 112 والیاں نوں پتہ لگا، انہاں جا کے قبر کھولی تے بیٹی قدرت مالک دی زندہ نکل آئی۔ زندہ بیٹی قبر چوں نکلے تے پاک فوج دا میجر وقاص صاحب انہیں بیٹی گود لے لی۔ آج کا ظالم دنیا نو پتہ نہیں، موت تو جوانوں کو بھی آ رہی ہے، موت تو بوڑھوں کو بھی آ رہی ہے، موت تو بیماروں کو بھی آ رہی ہے، موت تو ماں کے پیٹ میں بچوں کو آ رہی ہے۔ اس موت کے انتظار میں کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ابھی میری عمر بڑی ہے۔ 20 سال کے بچوں کو یہ فٹ بال میں بچہ فٹ بال کھیلتا تھا، جب آپ نے دیکھا ہوگا جوان بچہ، میں دیکھا میدان میں گرائی 20 سال کا بچہ دل کا ٹیک ہوا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ موت نہیں دیکھتی اس کی عمر کتنی ہے۔ اڈ گیا طوطا جیڑا بولیاں سی پاوندا، رہ گیا پنجرا خالی ڈر پہ آوندا، سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لاوندا، ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائیں، پھر ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے، اتار دے ہو کپڑے دے آپ سنایا ہے، کسے دے دل ذرا ترس نہ آیا ہے، پڑھن پشاک تھاؤں تھائیں، پھر دے کے اے تیریاں میریاں ویراگلیاں نے کڑیاں بھی اتار لینیاں نے، تیریاں میریاں مندریاں بھی اتار لینیاں نے، آ قیمتی کپڑے کینچیاں نہ کٹ دینے نے، تیرے میرے جتیاں تے جراباں بھی اتار لینیاں نے، تیرے میرے چودھری نک بھی مڑ جانے نے، تیرے پیاریاں نے غسل بھی نہیں دینا، ٹھڑ دے جمے کول کھڑے ہون گے، پیاریاں نے نک اگے کپڑا رکھیا ہوئے گا تے مولوی پیٹ نپے گا تے سمیل آئے گی تے لوکی کہن گے یار منہ اگے کپڑا رکھ لو نا، تے اتوں آواز آئے گی جنہ لئی تو پاپ کماویں او کتھے نے تیرے کر دے۔ اس اولاد کے لیے ٹھگی نہ مارنا، اس اولاد کے لیے چوری نہ کرنا، اس اولاد کے لیے شراب نہ پینا، اس اولاد کے لیے شراب نہ بیچنا، اس اولاد کے لیے ہر نبی حرام نہ بیچنا، اس اولاد کے لیے حرام نہ کمانا۔ یہ کتنی بے وفا دنیا ہے۔ ابھی میں قسمیں بڑی گندی برائی چل پئی ہے، اجے میت قبراں چ نہیں جاندی، اسی دیگاں دے ٹکن کھول دینے، بڑیاں نو روٹی کھولو جی، ایک گندا رواج ختم کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جدو بندے نو دفن کرو اینی دیر قبر تے بیٹھو دعا منگو کہ ایک اونٹ ذبح کر کے اودیاں بوٹیاں تقسیم کر دیا جان۔ آج کتنی بے وفا دنیا جو کروڑوں کی جائیداد دے گیا، جو لاکھوں کی جائیداد دے گیا،
اربوں کی جائیداد دے گیا, اس کی ابھی میت قبر میں نہیں پہنچی تو یہ کھانے کھول دیتے ہیں. اللہ کے لیے قبر پہ دعا زیادہ دیر مانگا کرو, مشکل وقت ہوتا ہے, اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, سلیپے رکھ کے مٹی ڈال کے اللہ کی قسم فرشتے اٹھا لیتے. من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مشکل ترین وقت ہوندا ہے جدوں فرشتے سوال کر رہے ہوندے نے, تسی باہر کھلو کے دعاواں کریا کرو, اللہ دے صاحب چ نرمیاں کر دے, روٹی بالکل نہ کھولیا کرو. کوئی گھنٹے چ بی بی مارنی چلی, کوئی گھنٹے چ مہمان مارنی چلے آؤ, اس گندے رواج سے نکلو. تمہارا پیارا سب کچھ چھوڑ گیا ہے اور تم ایک گھنٹہ کھانا بھی نہیں لیٹ کر سکتے, سب کچھ چھوڑ گیا. پھر ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے, اتار دے او کپڑے دے آپ سنایا ہے, کسے دے دل ذرا ترسنا آیا ہے, پڑھن پوشاک تھاؤں تھائیں. میرے نال ایک بندہ اگلے دن سگرٹ پی رہا سی تے انہیں میرے کپڑے نو لا دتی سگرٹ رستے دے اندر, تے میں نو کہنے لگا مولوی جی سوری بڑی بے ادبی ہو گئی ہے, تاڑے کپڑے سڑ کے. میں کہا کوئی گل نہیں. کہنا پہلا مولوی جی نے کہا کوئی گل نہیں, اور کیوں ہوندا تے آندا تو سگرٹ کیوں لائی ہے, تو کیوں میرے کپڑے ساڑے. میں کہا یار میں کوئی گل ویکھ کے صبر کیتا ہے, تو تے سگرٹ دا گل لایا تے کپڑے پٹے, اگلیاں تے کینچیاں نہ پاڑ کے لاونے. ناصر مدنی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک میڈیا کو سبسکرائب کیجیے. یہ زندگی کیا چیز ہے؟ 50 سال کی عمر میں ہم مکان بناتے ہیں, 55 سال کی عمر میں اسرائیل آ جاتا ہے, ابھی 5 سال ہوئے پینٹ بھی میلا نہیں ہوا تو مرنے والا قبروں میں, بنانے والا قبروں میں, اور ہمیں عبرت کا حاصل ہو. مکی صاحب نے شہزادوں والی زندگی بسر کی, گھوڑوں پہ سواریاں کی, جہازوں پہ سواریاں کی, کھانے اعلیٰ اعلیٰ کیے, اور عرب عجم کے جناب لوگ جانتے تھے, مگر جب موت کا وقت آیا کہتا ہے ہمدانی سن لے, لینے